kgaitsedi ya ka re tshwere ditaba tsa bohlokwa pe tsatsing la kajeno. Ho jwalo kgaitsedi ya ka re la nna ra bua ka taba ya bohlokwa ba ho reka matlo. Ke a hopola ha re ntse re kgothaletsa mmamedi hore nako ena ke nako entle ho batho be leng hore mohlomong o tla ba qala ho reka thepa ena e re bitsang meaho. Me re ne re bua jwalo le kgaitsedi naka ke ya bela dlali ke setsibi ho tsena tsa thekiso le ho rekwa ha matlo. Jwale re tlo shebana jwalo le tse ding tsa ditjeo tse tsamaellanang le ho reka kapa hona o rekisa ntlo. Batho ba bang ha hlokomele hore ha rekisa ntlo hona le dintho tse itseng tsa ntseng a tshwanela hore a di lefelle kapa ha a reka ntlo hona le tjhelete e itseng ya ntse a tshwanela hore a be le yona. Hangata re nka hore ha fela motho o thotse bonto ha o sana mathata o so qetile. Ya bela le kae? Monate le kae Khadas? Monate le kae? Le wena thwasa le. Monate re a leboa. Re bua ka taba bohlokwa ka nnete. Fela o kontjwetse ho bonolo kapo ho thata ho rekisa ntlo mme ho rekisa property ya hao ke ntho e leng hore o ka e kgothaletsa. Khadas in general ha se ntwe ke kgothalletsang hakalo ho rekisa ntlo ya hao. A kere maemo ha tshwane. O ka fumana hore maemo a teng ka nako eno a fosa motho hore a rekise. Mare ha motho a gona hore a dule le ntlo ya hae a ska e rekisa, ke kgothaletsa hore a ska mba a e rekisa. Ntlo ke investment e kgolo haholo ngwana. Ke investment e kgolo ha nako e ntse ya tswalo ya yona ya nyoloha, theko ya yona ya nyoloha. Motho a ka kgona hore a fumane le rent kgwedi le kgwedi ha ntse na keep le ntlo ya hae. So hanke ke kgothalletse batho haholo hore ba rekise unless necessary. A konjetse wena ya bela jwalo ka ha le sebetsa ka batho mono YDT group le sebetsa haholo ka taba tsena tsa thepa ena e le meaho. Ke a kgola tse ding tsa dintho tse leng hore di ka kenya batho tsietsi motho a ba bone bohlokwa ba ho rekisa ntlo ya hae ke difeng. Pele o ya araba kgaitsedi ya ka e re reporte mona ha re khutla o tlahle o e arabe. Mamedi buteretse tjena. Tswela Lesedi FM re tswella pele ka puisano ya rona le ya Bela Dlali ke CEO ya YDT. Re shebana jwalo le taba tsena tsa thekisetsano ya matlo. Hana jwale tjenana ha o bala mona batho ba bua ka hore ke nako entle ya ho reka, ke nako entle ya hore motho e leng hore le pele o nantsa sa kgone hore a ka reka ntlo o sa ka e reka. Fela kgaitsedi ka kutlwise fela a manga mabaka a ka qobellang motho hore a qetella rekise ntlo. Jwalo ka ha o tsho hore a se engwe ya dintho tse di kgothaletsang ke afe? Ngwana mme mabaka a mangatanyana empa fela ke tla nema a mmalwanyana. La pele ke ha the breadwinner e leng yena na rekile ntlo ka madi a la hlokahala. Jwale ba setseng ha ba kgone hore ba tswele pele ka ho patala ntlo. O national insurance ya hore e patale ntlo, jwale o tlamehile hore ba tlamehile ba setse hore ba rekise. Mabaka mang ntlo yena ina le ditsekisana. Ntlo yena ke ntlo ya divorce kapa ya motho ana e rekile ha sa leyo ba setseng ba ntse ba tsekisana ntlo yena. Ngwana mme I'm just naming only a few kana ka tswela pele the list goes on for batho hore ba rekise kana kwa engwe ke o fellwa ke mosebetsi ko ona o fedile ha ke sa kgona ho patala ntlo, ha ke sa kgona ho patala masepala, metsi, phengolengwe teng ka tlo. Jwale ke bona hore ntho e setseng fela gore ke mpe ke rekise. Ya mona ha re re sale yona karabo eno morao wena kgaitsedi ya ka hore jwale ko ena yona wa rekisa empa ho bona like ka re hona le ditjeo tse ding tse leng hore batho ba bangata ha ba di hlokomele tse amanang le ha o rekisa. Ke re motho hangata o nka hore ditjeo di tla ba ka lehlakoreng lane la ya rekang hobane jwale thepa wena ke ya hao wa e tsamaisa o e tlosa matsong a hao empa ke di fedi tjeo tse leng hore jwalo ka morekisi wa ntlo o tshwanela hore o di ele hloko tse leng hore di tlo ja ho wena. Ngwana mme ya pele haebe o no ka di methelete o tswa bankeng o no na le home loan kapa bond, ya pele
ke hore bondo eno a kere tshwantse e tlosiwe e tlamehile e canceliwe jaaka no ntse o patetse di-lawyera hore e kenywe mabitsong a hao ntlo eno le bondo ba etse o tlamehile hape o patale hore ba e tlose process eno e bitswa bond cancellation or di-tšhelete tseno di bitswa bond cancellation fees ke di-fees tso di patalang hore ba tlose bondo ya gale hodima tšhelete e kolotang banka a ke hona le tšhelete ya nono ntse e kolotang banka o tlamehile o ipatale le yona mara hona le agente e tlamehile e patadiwe ho tlosa bondo yeo against ntlo yeo ha re tloa mono batho ba bang seneng motho o sa lebetse o patala di-rates tsa masepala kgwedi le kgwedi jwale ha o fetisa ntlo ya hao o e fetisetsa ya bela o ka se fetisetse ya bela sekoloto sa hao o tlamehile o patale ales ke kopa o botsa ka di-rate tse tsa masepala di fapana jwang le di-levy tse o fumanang hore mohlomong motho o dula bo complexeng e itseng estating e itseng ba tla rona le tšhelete ya levy o na le eng le eng le eng ho na le hape le di-rate tse tsa dimasepala ya ngwana mme di-rates tsa masepala ke ha re lefella lefatshe lona le ha le mabitsong aka le santsane e le la masepala kapa di-services di santsane di entswa ke masepala hore ba tle ba tlo lata matlakala hore di-drainage system tsa hore hantse re flasha makantle a tsamaya a kae hore ba tlise metsi ha ka all those things ke di-rates and taxes tsa masepala now di-levies la kuntse o tshula hantle fela di-levies ke tsa ha o dula bo di-complexing bo di-townhouse bo di-estate ko di-flateng a ke re hopole mane ha o dula dibakeng tse jwalo ho na le fence e kgolo e fensang sebaka seno dula ho sona and o fumana hore ka hara sebaka seno ho na le ditsela ho na le di-garden ho na le bojwang wa pentuwa ka ntle so batho bane ba tshwanetse ba hlokomele mono ke teng mona o patalang di-levies di-levies tseno ke tsa the complex o dulang ho yona and ke ba etsa hore ba maintain the common areas the areas tse sebediswang ke batho kaofela ka ho tshwana ka ho lekana so that is what the levies are for so le tsona he ngwana mme o tlamehile o di patale o etse bonnete ba hore ha o rekisa townhouse eno kapa ntlo eno mo estate le tsona wa di patala hore motho ya rekang ho tswa ho wena a ka fumana sekoloto sa hao engwe kada o tlamelo e patale ha o rekisa hore certificate sa motlakase o tlamehile hore ntlo ya hao ha motho a motjha a kena a fumane certificate se bontshang hore ntlo ena a qetang ho e reka e molaong bakeng sa motlakase e bitswa electrical certificate kapa certificate of compliance and then hape o patalla le hore haebe untso sa lokisi dolokho ke yane ntse sa notlele le matentse sa notlele hantle sensor ke yane tshwatlele o ne ikwetsi ka cardboard dinto tsena tse nyane tsena tsa bo di renovation tso tlamelo di etse di be hantle hore ha motho a kena ha hae a ka kena ha hae tlamona antsa le wa ready hore jwale ha ke khone ho notlela ha ka mona jwale ke tla robala jwang bosiu ke sna lokho le matele sa kwale ya dila sengwana mme e patalwang ha o rekisa yona ha e patalwe all the time mar hwane le hwane ya hlahella ha ibe ka tsa di rena le nao ke tla hlalosa o ya pele ke capital gains tax ke tax ke ha o so rekisitse matlo a mangata a hao mo SARS se fitang kokotang teng e re mpatale tax ngata o laetsa profit ngata hona le ntho engwe ke hlokometseng ya e etsalla batho ba bangata ba rekisa o fumane o rekile ntlo lemo tse robedi tse 10 tse fitileng o batla wa e rekisa ka 2020 tjenana ba batla ho fa tšhelete ya nini o rekile ntlo eo ka yona empa re tseba ntlo le investment value ya teng e nyoloa jwalo letsatsi le letsatsi selemo le selemo e sa thawe jwalo ka ya koloi e thawang letsatsi le letsatsi ho ba etsaetseng mo fumana o rekile ntlo 8-10 years lemo tse fitileng tse 10 tse robedi tse fitileng empa ha o batla o e rekisa ba o jwetsa hore o ka e rekisa ka tšhelete ya nini o e rekileng ka yona ya
ngwana mme boholo ba nako ho tswa hore ha o no reka o rekile jwang e leng yona ntho e re eletsang bareki haholo hore ha o reka hantle haebe o kgonahala reka way below market value. Na hona le di-value tse pedi ngwana mme mo boholo ba nako batho ba di kopanya kapa ba di fapanya. Hona le market value or rather current market value, and then hona le the actual value ya property. Value ya property yona ha e theohe ya nyoloha haebe fela property e le maemong a hantle, haebe fela property e le sebakeng se se hantle. Jwale current market value it is controlled by the market. It is controlled hore jwale bareki ba kgona ho reka ka bokae, ba kgona ho reka kae, ba kgona jwale yona ya theoha ya nyoloha. Jwale o ka fumana hore ka nako e ke rekisang ka yona batho ba batlang ho reka sebakeng se ke dulang ho sona ha ba bangata, empa nna ke batla ho rekisa bohloko. So because ke batla ho rekisa ke le tlasa kgatello, ke willing le hore ke theole price ho fitlela mo ke rekisang. Hangata batho ba fallang ntse o ibuang eno ke nnete, hangata batho ba fallang ba yang dinaheng tsa mose o fumana hore o sa tatile, o sa potlakile, o sa batla ho tsamaya, ha se le taba ya matlo fela, le bo dikoloi mona wa fumana sa di rekisa e se bile ka wa di lahla. Ho jwalo ngwana mme hantle fela jwalo, and e fumana hore lebaka la teng ke lona fela le leholo hore motho o sa fana ka ntlo o sa ilahla. Khaitsedi ka re a leboa ka nnete ka dikeletso tsena. Re tla ke re tlo bua hona le nthwena ya hore ka nako o reke thepa, o reke ntlo sebakeng se setle, o dula o sona sebe setle fela ka mogadi le monyana o bone ka e ka re se se theoa, o bone e ka ha se sa tshwareile hantle, mohlomong le ntho tseo no lebeletse neng di etsahala ka mono so etsahala nthonyana tse ngata tse leng hore e seka di theola boleng ba thepa hore maemong a jwalo ke di fidi ntho tseo motho o tshwanelang ho di hlokomela, ke di fidi ntho tseo motho o tshwanelang ho di etsa hore o tlo ska lahlelwa ke tjhelete fela. Tseno re tla di bua nakong e tlang. Re lebohile haholo ka nako ya hao hle ngwana mme, ke lebohile hle ka hore le mmeme le kada thank you. Ka leboha haholo le ba mamedi ba mamelo. Thank you ngwana.